दर्शक बंधु आपणकर जोता चपल आपणकर जीवन में आनी पारे दुर्भाग्य एवं आपणकर जीवन में आनी पारे विडंबना। नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद सुधीर स्वागत जनाऊँ मोर आज स्वतंत्र उपस्थापना को। जोता चपल आम साधारणतः पादरे पिंधु तेणु आमर ये पाद ज्योतिषीय पृष्ठभूमि जदि देखा मीन राशि सहित ये पाद रो संपर्क अंगांगी भाव में जड़ित बा सहबंधित एवं ये जोता चपल आमे परिधान करिथाउ आमर शनि राहु ग्रह एवं केतु ग्रह सहित संपर्क रखि थाए ये जोता चपल। ये जोता चपल आमे जेतेबेले पादरे माडू बा व्यवहार करू आमर शनि एवं राहु ग्रह साधारणतः एमाने जागृत हो जाइथांती। एथिपाई आमे पवित्र स्थान को जेतेबेले जाऊ बा गृह मध्य को जेतेबेले प्रवेश करू सेतेबेले जोता चपल परिधान करी घर भीतर को बा कौनसी पवित्र स्थान को आमे जीवा पई चपल माड़िकी मना करिथाउ। काहींकि जे इछि पाप ग्रह नैसर्गिक पाप ग्रह शनि राहु यह आम पादरू जदि आमे जोता चपल दुरुपयोग करिबा राहु केतु जे आमर पादरू सीधा जाई बसंती आमर मुंड उपरे तेणु पादरू आमर राहु केतु जाई मुंड उपरे न बसंतु। खराब ढंगरे जोता चपल परिधान करिबा एवं आमर जो जगार जोता चपल माड़ीबार निषेध करा जायछि से जगार जोता चपल परिधान करिबा निश्चित भाव रे यह आम जीवन रे कुप्रभाव पकई थाए। तेबे जोता चपल पिंधिबा द्वारा आमर स्वास्थ्य धन जश मान सम्मान उपर मध्य यह गभीर प्रभाव पकई थाए। जितेबेले आमे जोता चपल किणुचे सेतेबेले जोता चपल को प्रथमे यार रंग को देखिकरी आपण यह को किणंतु। जोता चपल रंग बहुत गुरुत्वपूर्ण। आजिकल तो फैशन पई विभिन्न प्रकार रंगर चपल सबू जोता चपल सबू मार्केट उपलब्ध होउची। तेबे एई जोतार रंग यह मध्य आमर ग्रह सहित विशेष प्रभाव मानकर थाए। जोतार रंग सहित आमर ग्रहर संपर्क रही। तेबे राहु शनिकर प्रतिनिधित्व करुथिबा ई जे जोता चपल रंग आमर केमिति हवा दरकार कला हवा दरकार नील हवा दरकार ब्राउन रंग मध्य हवा दरकार। आपणकर राशि नक्षत्र जा हेउना काहींकी केबे हेले आपण हळदिया रंगर जोता बा सुनेली कलर थिबा फैशन जोता बा चपल केबे हेले आपण परिधान करंतु नाही। कारण ये जे हळदिया रंग बा गोल्डन कलर रो जोता चपल यह बृहस्पति ग्रह सहित सहबंधित। तेणु बृहस्पति ग्रह पीड़ित हेबे बृहस्पति ग्रह खराब हेबे। एथिपाई आमे गोल्डन कलर रो बा हळदिया रंगर जोता चपल परिधान करिबा नाही। तेबे दर्शक बंधु आमे ए जोता चपल को जदि भूल ढंगरे परिधान करू ताहले भूल रंग जदि आमे निर्णय करू ताहले अपजस दरिद्रता जीवन रे आमर विभिन्न क्षेत्र रे बाधा उत्पन्न होता है। एथिपाई आमे
ଜୋତା ଚପଲ କିଣିଲା ବେଳେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୋତାକୁ ପଲିଶ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୋତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ କରି ଝାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୋତା ଚପଲ ଆପଣଙ୍କର ସଫା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୋତା ଚପଲ ସଫା ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଧୂଳିମଳି ଜମିଛି, ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଜୋତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଶନିଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର କୁପିତ ହେବେ, ଶନିଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶନିଗ୍ରହ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଜୋତା ଚପଲକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ପରିଧାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ଜୋତା ଚପଲକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ପରିଧାନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ କାମରେ ଏଣେ ତେଣେ ଧାଁ ଧୌଡ଼ରେ ଆମ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ହତାଶ ଏବଂ ନିରାଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୋତା ଚପଲକୁ ଆମେ ଏଣେ ତେଣେ ଖେଳେଇ ପକେଇବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଜୋତା ଚପଲକୁ ଖେଳେଇ ମେଳେଇ ପକେଇବା, ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଯାହା ଆମର ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜୋତା ଚପଲକୁ ଗୋଟେ ଥାକରେ ସାଇଜ ସୁତରା କରି ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବା ଦରକାର। ଧନ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ଆମର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଯଦି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାହେଲେ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଚପଲ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକକୁ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶନି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ହେବାର ବାଟ ଖୋଲିଯାଏ। କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଉପକାର ଆଣିଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଅନୁଭବରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଧନ ଲାଭ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ପୁରୁଣା ଛିଣ୍ଡା ଜୋତା ଚପଲ ଆମର ଘରେ ରହିଗଲାଣି, ଯାହା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଆଉ ମଡ଼ା ହେଉନାହିଁ, ସେସବୁ ଛିଣ୍ଡା ଜୋତା ଚପଲକୁ ଆମେ କୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି ଘର ନିକଟସ୍ଥ ଛକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ଛକ କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆମେ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବା ଦରକାର। ଯଦି ଛିଣ୍ଡା ଜୋତା ଚପଲକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତି, ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶନିଗ୍ରହ ରାହୁଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେବେ ଏବଂ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆମର এই যে জোতা চপলକୁ ଆମେ ପରିଧାନ କରୁଛେ, ଏହାକୁ ଆମେ ସଫା ସୁତରା ରଖିବା, ସାଇଜ କରି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା। ଆମର କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳକୁ ବା ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୋତା ଚପଲକୁ ବାହାରେ ରଖିବା ଏବଂ ଆମର ଜୋତା ଚପଲକୁ ଆମେ କୌଣସି ଛକ କଡ଼ରେ ଯଦି ଫିଙ୍ଗିଦେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଅଟକି ରହୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ଯଦି ଜୀବନରେ ବାଧା ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଜୋତା ଚପଲକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର କରି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକଥା କହୁନି ଯେ ଆପଣ ଭଲ ଚପଲ ନେଇକରି ଛକ କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই যে জোতা চপল আমি ক্রয় করুছে, এই জোতা চপলକୁ ଆପଣ শুক্রবার কিংবা শনিবার দিন যদি ক্রয় করନ୍ତି তাহলে ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।